les filles, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah ya Rabbi. مرحبا بكم في هذا le nouveau vlog, nouvelle vidéo qui m'a شفتو journée cocooning entre hammam, soin des cheveux, ongles et tout. حنبارطاجي معكم كلش كيفاش نتهلا في روحي كامل. premièrement هنايا رحنا صباح الحمام انا وما بيل مير تحب الحمام وانا نموت عليه وانا اكثر. et du coup بلي ديكوفرينا هدايا وحنا نروحوا له هذا الحمام، حمام الجزائر جاي في الجولف. franchement on est très très satisfaite surtout انايا ما نبدلوش. Voilà, parce que les prestations qu'ils proposent بزاف هايلين surtout la formule اللي ناخدها هنايا c'est une formule 2 عندكم كاسة سونا massage soin du visage دوك نحكي لكم كلش. en tout cas حبيت نفيزيتي لكم à peu près هاد l'endroit. هنا عندهم سونا اسك كي تخرجوا تحبوا تنشفوا روحكم تجوا لهنايا une petite douche juste à côté. je voulais vous filmer داخل الحمام mais c'était impossible, il y a des gens اللي راهم يدوشوا ماهوش فارغ. je voulais vous montrer mais كما قلت لكم impossible. la formule 2 اللي موالف ناخدها c'est une formule à 2000 دينار. فيها الكاسة هادوك الطيابات فرانشمون بزاف هايلين يكيسوا لكم سوبر بيان، يقعدوا يعاودوا 3 فوا وهما يكيسوا ان ماساج تاع كامل لو كور فريمون كامل ملي زورتاي وراح. بزبدة الشيا على بالكم ديجا البور دو كاريتي شحال مليح بور لابو يشد لابو. et aussi le soin du visage masque gommage داخل الحمام غير تكمل لكم الكاسه تروح لو ماساج ديريكتومون لوجهكم بور فو فير هادوك لي ماسك غوماج كامل بالخلطه الطبيعيه جو ماسك تاع لاغجيل ما عندكم ما تخافوا. فوالا انا جي لابو تري سنسيبل بالخف الرياجي دي برودوي ماشي ملاح ولا مي سي دي برودوي فريمون ناتورال ما يضروكمش. هذه هي عندهم اون استيتيسيان لداخل، عندهم اون كوافوز اي كامل واش تحقوا كامل واش لا فام واش تحق لا فام. وراها ديريكتومون رحنا للدراريه ناكلو شوا. حنا كي نحبوا لي غرياد نروحو ديريكتومون سو ديريج فيغ دراريه. هذه هي ابري حطوني بور مون سوان مون رونديفو دو سوان حندير ان ليساج بور مي شوفو. هذه هي فرانشمون لا بيريود اللي نحبها مور الصيف باسكو في الصيف مع البحر سخانه تدواش بزاف ايتو لو ليساج يروح بالخف. هذه هي لا بيريود المليحه مع لا رونتري ولا مع لوطون تاع لي سوان. et franchement la fille elle est très professionnelle adorable et très douce. donc تفهموا علاش قلت لكم très douce باسكو ما توجعتنيش كامل. فوالا صورتني هنايا مي شوفو ناتورال كيفاش كانوا sachant que انا جي لي شوفو très bouclés. هنا ما مش يبانوا bouclés باسكو à force de faire les soins protéines kératine et tout ولا هكذا. نخلي لكم لو كونت انستغرام تاعها لهنا لتحت شوفوا. elle propose vraiment ماشي ما ديش غير لي سوان و لي ليساج اي تو. انا قلت لها علاش ما عرفتكش يا ما تعرسي elle maquille super bien. elle a fait des formations de make-up. عندها دي دخلوا شوفوا خدمتها في انستغرام دي coiffures رحت لي coiffures واو et les prix très raisonnable. هذه هي اللي شوكاتني. فوالا لو سوان حدير لي لا غام تاع اومنا طوكيو. سي لا بروميير فوا اللي نديرها. انا مولفه ندير لي ليساج تاع 3 ايام. لو ليساج هذاك تاع 3 جور لي يابليكي لكم لو برودوي مي ما يغسله لكمش، يدير لكم قبل تروحوا للدار غدوه من داك تولوا لي بلاك لا تروزيام فوا لي بلاك ومن بعد باش يغسل لكم. هذا نو كيما شفتوا elle m'a appliqué le produit على كامل الشعره تاعي ونشفت لي راهي تجبد لي شعري le produit. Voilà, elle a laissé 20 minutes. Normalement c'est ça pas plus. وراهي تجبد لي شعري. درت هذوك لي لونات زعما باش ما يحرقنيش لو برودوي مي فرانشمون لو برودوي ما يحرقش بزاف. اي لهنايا راهي تابليكي لي بلاك شعره بشعره لانسيست لي بلاك لازم يكونوا بتيتانيوم كيما على بالكم سورتو كانت تهضر لي فهمتني قالت لازم يكونوا بتيتانيوم باش لو برودوي سو فيكس بيان. هاوليك لو ريزولطا فرانشمون ريزولطا سناو هنايا مازال ما غسلت شعري مع لو ريزولطا كي درت لي لو ليسار باسكو لو ريزولطا حيكون مومونطاني كيما قلت لكم تغسل لي سور بلاص وتنشف لي سور بلاص. شوفوا ديجا كيفاش راهو شعري يتسرسب الله كيما تاع الشناوه راهو يبومبي كيما يقولوا راهو تري بريون تري ليس. فهمت لكم كامل لي زيتابا بالتفصيل الممل لي صغار وين نكوافيس توري لكم كلش عاوليك. فهمت لكم كامل لي زيتاب كيفاش ميم راهي تغسل لي هنايا راح تشل لي شعري لوغ فيت في تشل لي لو برودوي. elle va m'appliquer le masque toujours تاع لا غام
Omna Tokyo, le masque جاي معاها. Le masque تاعو elle va l'appliquer vraiment, elle va appliquer beaucoup de matière, elle va être très 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 généreuse le masque وتخليه لي 5 minutes, 5 à 10 minutes on va dire. Voilà, 5 à 10 minutes. Elle me rince les cheveux. ومن بعد تيك ندوزو تنشفوه لي. كي تنشفوه لي حبيت وريت لكم اون ديريكت. en fait وريت لكم لا ميش كيفاش نشفتها لي et surtout لا ميش بلوتو تاعي هي تتبوكلا ميم سي شعري ماهوش يتبوكلا بزاف. قلت لكم على الجل لي سوان اللي كنت نديرهم بصح لا ميش تطلع في السما. اي الحاجه الاولى اللي درتها لي نشفتها لي حبطت ديريكتومون دوك تشوفوا قدامكم وجوزت لي هكا كوت بان في شعري بلا بروس فيت في باسكو ديجا خلاص لو برودوي راهو قلت لكم لو ليساج خلاص راهو طلع ديجا في شعري. هنايا المابليك لو ماسك vraiment elle applique beaucoup de matière, elle est très très généreuse, تخليه لي 5 à 10 minutes. En tout cas ça fait donc exactement un mois et demi ou plus, ça fait 2 mois ملي درتو راني نهضر معاكم. لو ليساج مازالو vraiment intact, مازالني نخرج نشف شعري مازالو شعري شباب très très brillant. d'ailleurs قلتوا لي sur Insta علاش il est brillant هكا tes cheveux ils sont magnifiques. هاوليك لو ليساج وين درتو. كنت بارطاجيت معكم ان ريل جو لاس مون انستا لهنايا اللي ماهيش تبعني لتحت نقولها كي طراطي لي فوتو لي فيديو لي ريل كلش دخلت في مابن لهنا sur Instagram my lifestyle des Z toujours c'est la même c'est le درت le même pseudo تاعي que la chaîne YouTube هكا باش تصيبوني كامل et c'est la même photo باش تعرفوا كامل باللي c'est mon compte. هذه هي. après يدير لي ان ماساج عبالي قلت لكم elle est très très douce يدير لي ماساج على بالكم انا يشوفي واحد هكا يشد لي شعري يمس لي شعري هكا نقول له كمل كنت قادره نريح هنا اليز نقعد فرانشمون نقعد هكا اليز من نص شعري ما نشفو ما والو. نروحو ديريكتومون نشف شعري. انايا لامش بانت ديجا بانت لامش كي نشفتها لي باسكو انايا قلت لكم ماغري شعري الي ماوش يتبوكلا كوم افون على جال لا بروتين اللي صاج لي كنت نديرهم بصح لامش تطلع في السما. يشوفوا لهنايا ديريكتومون هكا بالسيشوار وراهي حبطت تحماو لي زوج جامي نشفولي باش نكمل بالخف باسكو سا ما بري بوكو طون il était déjà 18h لهنايا. يشوفوا لو ريزولطا هاوليك لو ريزولطا تاع الاخر بعد لو رينساج ونشفت لي هكا فيت في بلا بروس اي تو. les cheveux تاعي sont très très lisses très brillants franchement j'adore rien à dire. après نروحو directement les ongles c'était pas le même jour رحت le lendemain كان متابعه اللي كيدير كلش le même jour mais رحت le lendemain. mes ongles toujours نديرهم عند بايسو نيلز ديريكتومون انا خرجت لكم عند بايسو نيلز في القبه. جو لاس اوسي سون انستغرام لهنايا لتحت. انا فرانشمون لي في مانيش كيما هذوك البنات اللي لازم لي زونغل ماشي لازم كيما عندكم الحمام قلت لكم اون فوا باغ موا لازم هذاك الحمام كان ما نروحلوش نحس بلي حاجه خاصتني لو سوان خطره في 6 موا تاني كيف صافي لونطون وانا شاك 6 موا جابليك مون سوان. هذه هي لي زونغل لا لي زونغل مانيش كيما هذوك لي في اللي لازم شاك 25 جور شاك موا باسكو على بالي كاين اللي يدخل لهم هذاك لو فيس تاع لازم يديروا لي زونغل تاعهم. انا لا سورتو مع الشغل لي تو سي با pratique. انا j'avais un mariage d'ailleurs je vais oser une couleur كنت نخمم نديرها ولا ما نديرهاش. شوفوا هنايا راه يدير لي لو جيل et le gel elle applique super bien elle applique tellement bien que ومن بعدك ميم هي يعني في الخدمه تساعدها ما تقعدش غير تليمي ليميت لو كان ما تليميليش ندير ديريكتومون الفيرني هكاك سيمي بيرمانون فوقو. ابري مر مليمات لي دات لي هاد بون يتبونسي لي وش اسمها هاديه يتبونسي لي زونغل تاعي فوالا. ابري موراها شوفوا لا فورم هاد لا فورم عجبتني بزاف حسيت باللي باسكو كان عندي يديا طبوزين ولي اسمهم لي دوا تاعي سميمنين جو فولي اون فورم اللي تبين لي صوابعتي طوال يديا رقيقين فوالا هذه الفورم بالغين وقلت له زيدي رقيقيها بيان بروشين فوا بالك جو يسي هذيك لا فورم وين يجو بوينتورون هكا يقولوا لهم
Je pense qu'avec Tani qu'elle va affiner mes doigts. Je pense. Comme j'ai osé la couleur rouge. Le rouge, il se démode pas. Le rouge, c'est une couleur qui a toujours tendance. Ouais, la French, pour moi, la French, elle est classe. Et le rouge, il est trop classe, Danick. Le rouge de la passion. Alors, le rouge de la séduction, il est beau. Le rouge hadaya, le rouge sang. Je le préfère à le rouge, à le grenat ou là. Je le préfère, franchement. Je trouve le résultat. Bon, مازال ما دارتليش هذاك الصباع. Déjà, ça se voit. هايلك. Et لا غير j'ai osé. J'ai osé بصح ما نقدرش نقعد بهم بزاف باسكو مع شغل وطياب. C'est pas évident. هنايا m'applique l'huile تاع لي كوتيكول. فوالا الخدمه تاعها غير نادير. دخلوا لو كونت تاعها وشوفوا شوفوا كامل الخدمه ديالها. الخدمه تاعها تهضر عليها الخدمه كاين كامل سور انستغرام. فوالا انا نخليكم لي شي لحقنا لا فان تاع لا فيديو. بارطاجيت معكم ديجا 3 شوز سوان شوفو حمام اي اونغل هاوليك لو ريزولطا ديريكتومون باش تشوفوا كامل لي ديتاي. انا جو في دو غرو بيزو ونقول لكم تهلاو في روحكم على البروشين فيديو. خلوا لي دي كومونتير لتحت. abonnez-vous اذا vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et خلوا لي دي جيم. بيزو.